So hi guys, good morning to all of you and welcome to my new vlog. So आज आम माईंकर मोर आईचु छात को सकाल सकाल आम आईचु दी जन गचर पानी देवु बहुत सारा मो माई आम छात पर बहुत सारा गछ लगी बहुत सारा गचर माई कलेक्शन कर आज आपको बुले बुले सब गछ देखी आ माई भी देखेबे आ मो माईंकर भी काली बहुत मन दुख थिला कि गली माकड़ आसिक आम बिलाती खाईदेला बट किसी कथा नहीं खाई गोटे पशु खाइला सेटा टिके तो चलते आम आप बुलेक मजी गछ देखू तो चलते मोर गोटे बोली सूर्यमुखी गछ गोटे बोली माने गोटे कुंडार गोटे गछ होइछि देखंतु गोटे गछरे मोर केते ढेर सारे फूल फुटी ढेर सारा फूल ये मैं फूल छिंडौनी गछरू जम्मा छिंडौनी सेति लागि एते फूल फुटी सब जगह अच्छी गछरे देखो तो कते सुंदर भी देखा आम गछरा सब आउरी भी फूल कढ़ बाहर सब फुटब आउरी भी फूल फुटब आ मूल लगी देखो बिलाती गछ टमाटो गछ ढेर सारा टमाटो मोर होता काली कि माकड़ आसिक देखनी माकड़ आसिक खाई छिंचद कर छिंडे फोपाड़ी दे बहुत बिलाती से लगी मो मन दुख हेल्ले फिर भी गोटे जंतु तो खाईदे गला तो पेट पाई आस देख आउ ये मोर हूँ मंदार गछ मो मंदार गछ गोलापी मंदार फुटी 3टा मंदार है ये फुटी गले बर्तमान केते एते बड़ बड़ मंदार हम आज आउरी गोटे मोर फुटी नाली मंदार है आउ गोटे गोलापी मंदार एटा पूरा पाखरु देख पूरा आउ एटा आउ ये दिटा हूँ धला मंदार आउ अच्छी आउरी बहुत बढ़िया बढ़िया मंदार अच्छी फुटिनी सबू आउ एपटे मोर अपराजिता गछरे केते तथापि ढेर सारा फूल फुटी सेठी होची लाल मंदार पूरा तोफा भाया फुटब से गछटा एबे नुआ कलेक्शन करथिली तर कढ़ हेलानी गछरे बहुत ढेर सारा कढ़ हेलानी एडी ढेर सारा कढ़ हेलानी ओडा एडी प्रति पपड़े कढ़ हेलानी फुटब सब आउ 8-15 दिन भितर फुटब सब छोटो टगर गछ गेंडू गछ जिनिया गछ सो गछ एपटे तो मोर तुलसी बगीचा रजनीगंधा गछ भी अच्छी सेठी भी गोटे फूल गछ अच्छी सेपटे भी मोर बहुत फूल गछ अच्छी देखिए माकड़ खाई गले भल माकड़ आसी मो बिलाती खाई देकी पड़ेला ए पक्के खाई पक्के जाइए मो गचरे केते बिलाती होइतिला सब खाई छिंचत्र कर छिंडे पकई सेपट गचरे भी होइतिला खाई जाइतिला सब छिंडे सब छिंडे जाइछि आउ एपटे गेंडू गछ सब एबे होउची देखुछ आउ एठी भी बिलाती होइछि एठी बिलाती लकेइतली सब होइछि आउ एठी भी होइछि बिलाती आउ एपटे फूल गछ फूल होइछि मो सजना गछ सबुठु बेस्ट आइटम होछि छात ऊपर सजना गछ लगेछि आउ देखो तो ढेर सारा छुई केडी की टिक्की गछरे मोर छुई हेइ आउ एटा मोर गेंडू गछ सब शीत दिन तो बहुत फुटुला आउ ए सेबती गछ ढेर सारा कढ़ होइकी पुणी थरे फुटी सेकेंड थरी गई आउ ए फूल गछ आउ ये को गछ तर ना जाननी कि बहुत सुंदर फूल फुटुची
ମୁଁ ଏଇ ଗଛ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ମୋ ମାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛର କଲେକ୍ସନ ବହୁତ ଆଉ ଅଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ବଡ ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦାର ଫୁଟିବ, ପୁରା 32 ପାଖୁଡିଆ ମନ୍ଦାର ଭଳି ଫୁଟିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ଏଇ ଫୁଟିଯିବି ଗଛରେ ବହୁତ ଫୁଲ। ଆଉ ଏପଟେ ହଳଦିଆ ମନ୍ଦାର, ଆଉ ମୋର ମଲ୍ଲି ଗଛ ବି ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ବି ଲାଗିଛି ମଲ୍ଲି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବାହାରେ ବି ମଲ୍ଲି ଗଛ ଅଛି। ଏଇଠି ମଲ୍ଲି ଗଛରେ କଢ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ଢେର ସାରା କଢ ହେଲାଣି ମଲ୍ଲି ଗଛରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଫୁଟିଯିବ ଏବେ ଫୁଟିଯିବ। କଢ କାଇଁ ଢେର ସାରା କଢ ହେଲାଣି, କଢ ଫୁଟିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଏଇଟା ମୋର ଟଗର ଗଛ, ଢେର ସାରା କଢ ବି ହେଇଛି ଆଧିରେ ବି ହେଇଛି। ଏଠି ତା ମୂଳରେ ବି ବିଲାତି ଗଛ, ସବୁଆଡେ ବିଲାତି ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଚମ୍ପା ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଚମ୍ପା ଗଛ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଚମ୍ପା ଗଛ, ଦେଖ ଆ ଦେହରେ କେତେଟା କଢ ବାହାରିଛି, କେତେଟା ପେନ୍ଥା କଢ ବାହାରିଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜରି ଧିଅରେ ହିଁ କେବଳ ଲଗେଇଛି, ସେ ତାର ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ଟଗରରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବି ମୋର, ଫୁଟିଛି, ଆଜି ଟିକେ କମ ଫୁଟିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଫୁଟେ। ମୁଁ ଡାଲିଆ ଗଛ, ଡାଲିଆ ଗଛରେ କଢ ହେଲାଣି ବି, ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ ହେଇଛି, ଟିକେ ଡେରି ଲାଗିବ ବୋଧେ, ଏଇଟା ଦିଟା କଢ ବାହାରିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ବୋଧେ କୋଉ ଗଛରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇଥିବ, ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମୋର ଥିଲା 3 ପ୍ରକାର ଗେଣ୍ଡୁର 3 ପ୍ରକାର ବକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଗୁଡା କମିଗଲାଣି, ସେଗୁଡା ଓପାଡି ଦେଇଛି। ସୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଗଛରେ ବି ଦେଖେଇଲୁ, ମୋ ମାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆମ ଗଛର କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତରେ ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ମାଇଁ କ'ଣ କହୁଛ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ଗାଇସ୍ ମାନଙ୍କୁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।